Dan dia ilmunya love potion. Pas kan? Pas banget. Like Mero kind of my thing. Oh my god. And the hair is like me. Di mobil nih, warna topi bucket. Oh shit. What the fuck? Dan namanya Lola. Is it a sign for me to cosplay this character? Ah shit, I have my own character. But it's just a coincidence. I think I don't need to cosplay, you know. It's just my hair already like this, so I don't need to put a lot of effort, I think. Ew. Oh shit. Ini baru, sumpah baru banget. Valorant. Aku sempet main sih Valorant bentar. Aku seringnya sih pakai Jet. Oh shit. Oh, it's pretty mind blowing, man. Like nama karakternya Lola, rambutnya pinknya yang shake like this particular hairstyle dan skillnya Mero. Wow. Dan pakai bucket hat. Iya, pakai bucket hat. That's right. Oh my god. Sorry. Anyways, let's talk about just anything. Karena aku tadi tujuan live streamingnya tuh sebenarnya tuh mau ngomongin yang di Shopee tadi gitu loh. That I really thank you so much for you guys that watch me in Shopee live an hour ago. Karena I'm so nervous and that was my first time live streaming di e-commerce. Gitu. Why are you guys talking about my pimples? Yes, I have pimples. Sebenarnya kalau filternya dimatiin it will be worse, but I don't want to. Aku tidak melepaskan Haori ini because this is my own design. Spoiler, this is my own design. Jadi aku mendesain Haori ini sendiri. Yang jahit temenku namanya Melissa, orang Surabaya. And this Haori made by us. Gitu. Wow. Aku masih ada efek nervous tadi. But I really thank you so much for HP Indonesia that trust me with that. I mean, I'm not really live streamer, you know. Aku bahkan bukan live streamer, so I really not used to it, but I try. Ganba myself. Sekarang sama Desta. Sekarang tadi beberapa ada yang ngomongin aku ibu di situ, like, You don't say. I have this hair. And I said omedeto. Okay. Thank you so much everyone. BH-nya ukuran apa kak? I don't know. This is not even a bra. I don't know. This is a tank top, a bralette. I don't know. This is not a bra, so I don't know what size it. Ini free size. Gitu. Arigato minasan. Sason arigato. Tapi aku akan ngeposting ini, like namanya Lola, rambutnya kayak gitu. Itu kebetulan banget. Shit. Kotaknya ada di tasku ini nih. Kenapa? Should I tell them about this? Yes. Mau jadi asisten kakak dong? Yes, actually I really need assistant because you know I'm not a person that work with you know many people in one team, but yeah, I think I need it. Ya gitu. Ketinggalan live-nya. Wah sayang banget, padahal tadi ada giveaway voucher 100.000 3 biji sama 1 laptop HP. No, I don't get it. Aku nggak
nggak dapat. Saya kan ini pembawa acara yang membagi-bagikan hadiah gitu loh. How generous I am. Ya, kamu dapetnya sebagai brand ambassador kan mau I wish. But yeah, I got it. Sebenarnya juga jauh sebelum itu aku udah pakai sih, so. Tapi ya beda sih, beda spek sama price. Yeah, there's a different still. Anyways, yeah. To be honest, aku masih not used to live streaming. I'm still not used to talking like this after all this time. It's pretty weird. I don't know, maybe I'm a little bit introvert, I guess. Ya, aku bahkan mencoba untuk hi guys, vlogging, nggak bisa. It's pretty hard. Anyways, I want you guys to know that soon I will be release my product. Kok kayaknya iklan terus ya? Ya. disuruh sama konsorsium. Sembari gitu loh. Karena tapi ini bukan endorse atau apa gitu loh. Kayak aku kan jarang endorse juga gitu. So I actually promoting something yang emang ada apa ya? Hubungannya denganku, so it's still related to me. Either I'm using it or I like it, simply like that. But this one, aku bikin ini literally from zero. Bahkan flavornya, rasanya belum ada di market, so you will never find a similar taste like this one. Like, aku spend months, berbulan-bulan to research and to make this product. Like, I really put my heart on this, so you guys better buy it because acara muntah-muntah pas R&D. Oh iya, sampai aku tuh vomit gara-gara kan ini untuk ngetesting berkali-kali gitu loh. Saya kena vomit. Like, yeah, you guys better buy it because I really put a lot of effort into this. Logonya aku yang bikin. Tuh, logonya aku yang bikin from this. Kalau dilihat sih, it's kinda look like boobs or ass. So which one of it? Is it looks like boobs or ass or booty? I don't know. Tulisannya juga ini aku bikin sendiri. Ini tulisan tanganku yang isekai ini. Untuk ilustrasinya, jadi di balik ilustrasi ini ada 3 ada 3 orang. Konsep artisnya itu temanku namanya Brian. Kemudian yang bikin ilustrasinya ini temanku namanya Esti. Nah, orang ketiganya siapa? Aku, because I'm the face of this product, so it must be look like me. Look at this, looks like me, right? Tulisan tangan, Ya. logo. Tulisan tangan, logo. Nah, kecuali untuk tulisan kanjinya ya, because I really suck at writing in kanjis. Like, ini aku sudah coba nulisnya berkali-kali, but I don't know, I think it's pretty ugly, or aku takut tulisannya salah dibaca. Jadi aku minta tolong temenku yang tato artis untuk bikin vectorize dari tulisan ini, gitu. But yeah, I'm still involved, still trying though. Gitu, and then bla 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 bla. Patternnya aku bikin sama rekan kerjaku juga, so from zero everything. Bahkan ini bukan cuma sekedar ilustrasi, because I literally cosplaying as my own character. Itu haurinya kan juga base. Iya, haurinya juga aku desain sendiri. Base konsepnya dari temanku Brian itu, konsep artis. Tapi aku redesign, jadi kayak hauri. If you want to see, wait, oh yeah, this is the belt. Ini beltnya. You guys want to see? With my logo on it, yeah. Dijual nggak? Tunggu tanggal mainnya. Ntar ya, karena produksinya mahal, so I try to find a cheaper alternative. Yeah, it cost millions for this Yang one hauri. ya. Dan aku kan nggak mungkin jual like in million rupiahs, man. Come on. Gitu. Launchnya 25. saja ya. Launchnya itu akhir bulan ini. Jadi sebentar lagi.
just a little bit more. Do the Superman pose like this. Gitu. Oh, ini bukan jas sih, but yeah, I think you can call it jas. Blazer. Ini kayak blazer, cardigan outer, tapi ini namanya Haori. Haori. Ini namanya Haori. Itu temanku, sebenarnya bukan teman juga sih, rekan kerja. It's pretty impossible if I work all of this alone, guys. Langsung ada di marketplace atau gimana? Untuk liquidnya sendiri itu bakal ada di toko-toko vape, di vape store di seluruh Indonesia gitu loh. Makanya aku sempat hilang agak lama. Satu karena my own depression, yang kedua karena emang I'm preparing a lot of things including this one, designing everything, preparing everything gitu. Haurinya disigat. Iya, terima kasih Ucup. Ada di Shopee nggak gitu? Sebenarnya sih masih under development ya. Ini baru prototype. Cuma mungkin kalau untuk haurinya tidak akan muncul dalam waktu dekat karena aku masih cari opsi gimana caranya ini dapat di entah pabrik atau apa yang lebih murah, karena untuk ini bikin prototype satu itu it cost millions, jadi harganya jutaan, so it's impossible for me to sell it gitu. Liquidnya rasa apa? Nanti ya. Udah ada sih tulisannya, tapi nanti ada di trailernya. Is it right? Trailer? Yeah. Begitu. Harusnya sih kalau begitu rilis nanti ada di Shopee sih. Jadi kayak tiap-tiap toko kan pasti punya toko online sendiri gitu. Honestly aku masih kebawa dari live streaming di HP Indonesia tadi. Jadi language-nya masih jualan habis. But that's the whole point though. Aku nggak endorse. Aku makanya agak bingung sih. Aku nih manggil diriku apa? Influencer? Selebgram? I'm not even sure, man. Like, soalnya kalau dibilang kayak gitu, people will think that aku akan kayak yang lainnya gitu loh, dengan standar yang lainnya. Padahal I think I'm pretty different. I'm very different. Bahkan untuk endorse sekalipun aku mostly nge-reject sih ya. Pokoknya kalau masih nggak ada hubungannya dengan apa yang aku suka atau apa yang emang aku pakai, aku tidak mempromosikannya. Makanya kalian jarang melihat aku promosi skincare atau makanan or anything. Ya sih. Apa yang sering kalian lihat tiris, itu pun juga sometimes. Instagram lagi resek akhir-akhir ini, so I don't really feel like it when I post it on Instagram, that's why. Mau nanya nih sebelumnya, kalau lo laki apa perempuan ya? What do you think? Do I look like which one? Come on. Thank you. Yeah, I kind of like this. I really like this hair color, you know. But aku tidak pandai merawat diri, to be honest. Yeah, I'm just being honest. Tapi aku baru-baru ini kayak mencoba kayak hair product. I don't know if it's work. As you can see, rambutku crunchy, literally kayak ijuk. It's crunchy. Iya, kayak sapu ijuk, beneran kayak sapu ijuk, tapi dia jadi bisa kayak rambut Naruto gitu. Jadi kayak rambut tajam-tajam gitu loh. So if you want to achieve anime hair, dirusak rambutnya, enggak sih. Tergantung stylingnya gimana, I'm just kidding.
Kalau lah viewersnya pada mesum, anjing enggak kok, buktinya kamu enggak. So not all of them. Lagian juga kalau mesum juga nothing wrong with that. Cuma aku concern aja sih sama yang I don't know, do you even need, apakah emang perlu disuarakan gitu loh, that you know, ya gitulah. Lucu aja sih. What the fuck is that? Oh yeah. Kak, OnlyFans-nya udah nggak jalan kah? Jalan, tapi private message. Aku juga kinda irritate with people yang nge-leak foto-fotoku sih. Jadi aku kalau ngepost di feed-nya agak-agak males. Kayaknya sih dalam waktu dekat aku bakal ubah sistem sih di OnlyFans-nya sendiri gitu. Makanya kalau kelihatan kayak jarang karena aku mostly private message gitu. Oke. Sibuk apakah ini ngurusin ini? Jadi perjalanan kemarin-kemarin sih ngedesain gitu-gitu. Tapi fokus kesini doang. And some other projects will be revealed soon. Not really soon. Mungkin nanti-nanti. Tapi ini yang bakal rilis gitu. Jaketnya kayak ojek payung. Bibirnya seksi banget gitu. Makasih. Kayaknya gara-gara filternya deh. Filter-filter di IG itu tuh somehow kayak ada efek ngegedein bibir gitu loh. And I think this one is pretty better. Ada kayak kelihatan aneh gitu. Do I really need to get lip filler untuk mendapatkan bibir kayak gitu? Soalnya kayak di filter kok bibirnya gede-gede semua sih. Tapi kalau bibirnya terlalu gede aku nggak bisa ini cosplay anime, so I don't think so. Iya, ada aksen fuchsia, I think it's pink, fuchsia, magenta, you name it. Nonton Darling in the Franxx gak? Yes, I watch it. But I don't really like it, honestly. Makanya kalau ada yang nanya kok nggak cosplay jadi Zero Two gitu, ya aku sempat mikir ya maybe soon lah, tapi I don't know. Tidak muncul semangat untuk cosplay Zero Two untuk saat ini, dan kemarin-kemarin juga kayak Evangelion sih, tapi versi apalah gitu ya. Aku nggak mau menjelek-jelekkan, but I don't really like Darling in the Franxx, yeah. Attack on Titan, yes, aku ngikutin, cuman love hate juga. Ya. Yeah. Kalau Naruto aku wibu banget dari zaman sekolah dulu, dari zaman aku cilik. Tapi awal-awal sampai Shippuden, pokoknya yang sampai Gaara itu, ya selanjutnya abis itu sih aku masih menikmati ya, cuman begitu udah kayak terlalu diulur-ulur kok jadi kayaknya alay gitu, terus aku kayak jarang ngikutin gitu loh. Pokoknya sampai yang Jiraiya wafat itu aku masih lumayan sih baca, but I don't know man, it's getting weird. I think I'm still a big fan of Naruto, tapi Naruto yang versi awal-awal gitu. Kalau Fate itu aku nontonnya yang pas dulu di Animax, Fate Stay Night kalau nggak salah. Jadi emang Fate yang versi lama gitu loh. Malah setauku tuh emang dari ROG kan. Yang baru-baru aku malah nggak terlalu ngikutin, kayak terlalu di milking gitu cybernya. Gitu. Hentai, yes, I read and watch hentai, so what? Rambut asli, yes, it's a real hair. It's a real hair. By the way, wig-wigku baru datang kok, wig datang, and aku bakal styling dulu. Aku akhir-akhir ini
lagi pede banget sama skill styling aku. Jadi aku ada 2 wig untuk karakter ini. Yang satu aku commission, yang satu aku bikin sendiri, and it's not bad. Yes, itu aku commission di Rencangan. Pokoknya kalau aku posting, kalau aku cosplay jadi karakter ini, ntar aku mention semua orang yang ada di sini. Begitu. Cosplay Jill Valentine. Ya. Nanti ya. Entah kenapa aku lagi lebih interest sama apa ya? Cosplay jadi karakter ini sih, buatan sendiri somehow. Paling cosplayan aku yang masih belum terlaksana gitu. Kalau yang karakter baru nggak tahu kenapa masih belum ada yang resatinya bisa turun, bisa, tapi di OnlyFans. Hahaha. Devilman Crybaby, of course I watched that. Itu karya masterpiece. Itu nggak tahu itu Devilman udah seri keberapa, karena Devilman sendiri kan dari originalnya itu udah banyak banget versinya, sampai ada yang versi perempuan kan. Emang Go Nagai the best. Klasik sih, aku juga suka kayak manga tahun 70-an, 80-an kayak gitu. Soalnya era-era itu tuh kayak ceritanya dewasa banget and it's pretty dark somehow. Kayak apa ya, nggak terlalu diromantisasi gitu loh. That's what I like. Bukannya aku kayak edgy, suka yang dark ya, but I don't know, a lot of story di manga sama anime yang lawas, yang klasik somehow daripada yang anime sama manga yang baru gitu loh. Donghua. Kenapa? Aku lucu sih, ternyata followersku ada yang ini apa, ngikutin kayak Donghua, manhwa gitu-gitu. Jadi kayak anime sama novel Cina gitu, because I'm so stoked to them. Aku sangat-sangat kayak beberapa bulan lalu tuh aku kayak ngefans banget sama Chinese. BL dong, of course, Boys Love, Modao Zusha, terus Thousand Atoms, kemudian banyak lah pokoknya. Aku sampai gugup mau ngomongin nih. Waktu itu sampai ada yang bilang, Kak, Twitternya kok isinya ini ya, BL ya gitu, sebut saja seperti itu, isinya kok laki-laki dan laki-laki ya. Makanya bagian likes di Twitter itu jangan pernah dicek ya, nanti kalian melihat sesuatu yang kalian tidak ingin lihat. Begitu. Bleach aku juga ngikutin, cuman gini loh, kayak anime, manga shonen itu tuh kebanyakan tuh aku cuma suka halfway, abis itu tuh kayak terlalu di milking. Bleach itu tuh sampai bagian mana sih bagusnya? Sampai Wakamundo sih menurutku. Apa? Yang Wakamundo itu loh. Ya sampai bagian situ, terus kayak ya yang Arrancar ya, abis itu tuh kayak Ichigo-nya terlalu terlalu OP. Ya, I mean, habis itu malah maksa kan. iya, maksa banget ya. Aku tahu sih kalau misalnya IP-nya lagi tinggi-tingginya kan, jadi kayak serinya dilanjutin terus-menerus gitu. Kayak di apa namanya, milking biar nggak habis-habis, jadi biar apa namanya, lama eksis terus gitu loh. Cuma ceritanya maksa. Salah satu yang nggak terlalu dipaksain tapi sayang banget sih itu Slam Dunk, tamatnya prematur sih gitu. Ini siapa sih? Kok dari tadi ada yang nyebutin ini apa, BL Painter of the Night? Iyalah ngikutin lah. Ngikutin lah itu, pokoknya yang BL Korea Lezin gitu lah, habis uangku di situ. Sama Killing Stalking tuh. Pokoknya yang awal-awal tuh aku suka Killing Stalking kalau yang Korea. Gitu. Kalau Lola nggak di milking.
Di milk. Apanya yang keluar ya? Should I? You know what? Aku tuh bukannya gak, it's not like I don't want to do those kind of thing, but it's illegal di Indonesia, so it's not possible. Jadi tidak memungkinkan ya, karena di Indonesia ilegal. I'm still doing what I do, but I still following the rules, I think. Gitu. Pokoknya kalau cek Twitter jangan cek likes-nya ya, malu aku. Jangan. Twitter itu tadinya emang buat nyampah doang sih, kayak postingan gak jelas. Aku jarang tapi nge-tweet yang tekstual kayak gitu, I don't know. Susu Kak Lola bisa buat obatin COVID. Liquid, iya, cairanku bisa buat ngobatin COVID. Enggak sih. Gua sukanya Naruto doang. Siapa ini? Hai Chandra. Gua sukanya Naruto doang, jadi nyimak aja gitu loh. Iya, Naruto good gitu. Cuman kalau aku pribadi sih, dari yang dia masih awal-awal sampai yang arc Gaara itu sih. Ya paling sampai yang Jiraiya itu aku masih kuat-kuatin. Habis itu kayak, oh my god, this is so weird. Kayak relationship dan juga plotnya dipaksain, jadi kayak terlalu fokus di main karakternya, tapi karakter-karakter lain yang menurut aku tuh menarik nggak terlalu di develop gitu loh. Terus kayak marriage-nya itu tuh kayak sisa-sisa karakternya itu yang masih single kemudian dijodohkan saja seperti itu, without any detail reason why. Yeah, honestly I'm pretty disappointed. Apa ya, it's too simple, I think, yeah. Lebih weird Boruto. Aku rasa Boruto agak, ya karena emang kayaknya Masashi Kishimoto-nya cuma jadi supervisor doang nggak sih? Iya kan? Yang bikin udah bukan ini kan dia lagi kan. Boruto kan udah ya gimana, udah company jatuhnya. Aku sih nggak terlalu paham itu benes, tapi ya gitu deh. Menurut aku emang dijalanin terus karena bisnisnya bagus dan emang dibikin supaya tetap relate sama audiens yang sekarang gitu. Kan Boruto kurang lebih tuh kayak Gen Z sebenarnya kan. Jadi ya gitulah, lebih fokus ke internet. Terus kayak karena dia kan literally nggak tahu struggling keluarganya gimana gitu, so he's kind of bratty and annoying somehow. Di cerita Boruto kan kayak gitu. Oh, oke. Kak, kenapa kamu suka Berserk? Aku suka sih, menarik banget. I don't know. It's really special in my heart, Berserk. A lot of part juga bisa aku relate gitu loh di diri aku dan hidupku sendiri. That's why I love it. Makanya begitu kreatornya wafat, aku terpukul banget sih. Like I cried for days, I think. Nangis sih berhari-hari gitu gara-gara kreatornya wafat. Gitu deh. Bentar aku balas dulu. Guts ends the adventure kah kak? Lihat di doujin nggak sih? Ya nggak, I don't know. Aku nggak bisa mengandai-andaikan plot sih. Soalnya Kentaro Miuranya juga udah wafat. Cuman katanya udah diwarisin sama asistennya sih, so we will see. Oh ya, for you guys yang dari tadi nyebutin jerawatku gede atau aku jerawatan, oh fuck you guys, like seriously. Hugs, my heart goes out to you. Hugs, thank you.
Titan di sini masih rame jadi bahasan terentah. What? Gitu. Terakhir kali ketemu pas Enichishai 2019. Iya sih. Karena miss datang ke event. Ya sih harusnya event lebaran para otaku dan wibu, asik, sama wota-wota juga. Apa ini? Kenapa suka yaoi? Enggak, gue lihat di Twitter selalu yaoi anjir. Ya, I think every people have their own, likings. Ya tiap orang kan punya kesukaannya sendiri-sendiri gitu loh. Makanya aku nggak apa ya, tidak judgmental kalau misalnya ada yang suka hentai lah, ada yang and those shit. Like no judgment. Aku juga punya kesukaan yang aneh kok for people in general. Gitu. Nggak tahu, menurut aku kayak thrilling aja gitu yaoi. Gitu. Spill merek frame kacamata, nggak ada mereknya, sumpahin, kayak kacamata 15 ribuan apa 10 ribuan gitu, terus dijebol gitu lensanya, so it's just a toys. Gue cowok juga suka BL sama shonen ai, itu hal biasa bro. Iya sih, and it doesn't mean that someone's gay just because dia laki-laki dan dia suka yaoi gitu. Namanya juga menyukai bacaan dan fantasi aneh-aneh. It doesn't mean that your sexuality juga involved on that. Begitu. Topnya juga kayak berapa ya? 35.000, 29.000, aku lupa. Tapi around that's pretty cheap. Aku juga belinya di Shopee, it's random. But it holds my titties pretty well, so I love it. Tapi what do I expect? Jahitannya juga agak miring. It's not that good, but it's cheap. Yang mahal justru ininya. Kayak barang-barang branded aja. Not my cup of tea. Tapi aku pernah mencoba gitu. Cuman it's not a necessity, bukan kebutuhan utama sih buatku barang-barang branded. Atau juga kan aku ngepostingnya bukan posting lifestyle gitu, lebih ke I don't know, things that I like, I guess. And titties, of course titties. Tumben live di kamar, biasanya di mobil. Iseng doang sih, karena aku tadi abis live di Shopee, di aplikasi Shopee, di akun officialnya HP Indonesia, if you know. Of course people know. Gitu. Thank you. Yes, I need to remind myself that I'm beautiful. Tapi it's kinda nice when kan adalah omongan gitu loh, you might be remembered somewhere, gak boleh sombong gitu kan, but sometimes you need to be like that, like kayak meningkatkan egomu, raising your ego so you don't feel down. I mean look at this, di lihat also orang-orang yang dari tadi fokusnya ke my Agnes, fokusnya ke jerawatku gitu loh, like come on man, like you try to make me insecure about myself, my god. Or you just want to make me think about that again. God damn it. But thank you for all of you yang keep on supporting me, thank you so much. Yeah, ignore. Favorite ship? It's hard, I have so many ship. Tapi aku sedih kalau shipku adalah ship minor. Jadi aku paling suka tuh sebenarnya Aino Kusabi.
shipku itu forever my ship itu adalah Ia Sonming dan Ricky. Itu yaoi klasik, sudah lama banget dan fandomnya kecil banget, ya ampun aku sedih. Yang gede itu justru Wei Wuxian dan Lanzan. That's very huge fandom. Sama Hetalia, I like Hetalia so much. Next cosplay itu karakterku sendiri, di produkku sendiri yang aku bikin sendiri dengan tim-timku. Gitu. Seorang Lola bisa insecure, yes. Yeah, I think aku jarang ya ngomongin kayak gini, but aku nggak hidup awal-awal itu tuh, I'm not living dengan mindset I know that I'm pretty and beautiful gitu. It takes years for me. Itu butuh bertahun-tahun untukku bisa menerima diriku sendiri, dan aku juga masih on process on accepting myself, like it's a never ending journey. Karena ya banyak faktor juga sih. Salah satunya environment yang meyakinkan aku kalau aku itu bukan apa-apa, I'm nothing, I'm not pretty, I'm just nothing gitu loh. Jadi karena itu terjadinya lama sekali, akhirnya terbentuklah di mindsetku that I'm nothing, I'm nobody, I'm nothing, I'm no one, I cannot do anything gitu sih. Makanya ketika di masa-masa kayak gitu, begitu ada orang yang bilang that yang pujian-pujian, entah aku tuh cantik atau aku punya bakat atau aku pinter dan lain-lain, tuh susah masuknya because bertahun-tahun itu tuh udah kepatri di kepala gitu loh with that kind of mindset gitu loh. Nah that's why dari beberapa tahun yang lalu itu tuh ya dari sosmed juga sih sama dari surrounding, aku belajar buat nerima ini sih dukungan positif dan juga nerima diri sendiri, and it takes years, butuh bertahun-tahun gitu loh. I have a lot of insecurities, like a lot, but I think I'm getting better at handling myself. That's it. Gitu. I still learning how to love myself though. It's not an easy task. Bukan proses yang mudah. That's why mungkin some of you will think, padahal kelihatannya baik-baik aja. Well, apa yang kalian lihat itu kan apa yang orang pengen tunjukin gitu loh, not their whole life. Dan ya gitu deh. Gitu. Lu cantik woi, don't be insecure. Terus bawahnya jerawatan gede banget gitu. Jadi kayak gimana ya, kontradiksi gitu loh. But I choose my own reality, so I choose omongan-omongan yang suportif ke aku. What? I don't know, they say it over here. Is it big? For me it's small. I don't know. Mungkin ini di lingkungan dia mukanya mulus-mulus atau dianya sendiri itu tuh rupawan gitu loh. But too bad kalau kamu rupawan and you diss another person for their imperfection. I don't know, man. Like, this is internet. Welcome to the internet. Some assholes just want to make me think that I'm bad. Thank you so much. Apa? Oh ya, bentar lagi rapat. Oke. Kak Lola wanita berskincare kah? Skincare, I think there's a lot of skincare. Sabun cuci muka. My skin very sensitive. It's very sensitive, sama I think it's hormonal too. Ya. Dan ternyata case kayak gini cukup umum sih. That's why filter really helps.
gitu. Oh, masih pengen hidup kok. Oh, aku baca-baca yang supportive ini nih really makes me want to cry. Semangat kak rapatnya, keep healthy, keep strong. Thank you so much. Keep strong for everyone to stay safe and healthy. Don't let negative vibes get into you. Sama seperti aku juga. My God. World, it's beautiful, very beautiful, but yeah, this world have two sides, beautiful and cruel, I think. Oh. Thank you so much. Thank you. Bentar lagi aku mau rapat, so ya. Makasih sudah mampir ke live streamingku yang iseng-iseng ini aja. Thank you so much. Terima kasih, love you. Thank you.